हुगली जिले के आरामबाग के खानाकुल में फिर से राजनीतिक तनाव देखने को मिला है। मारूखाना क्षेत्र के तृणमूल के क्षेत्रीय सह संयोजक पर बेरहमी से हमला करने का आरोप भाजपा पर लगा है। रात में बाजार से घर लौटते समय स्थानीय तृणमूल नेता और क्षेत्रीय सह संयोजक वरुण मंडल पर हमला किया गया। आरोप है कि उन पर लाठी से हमला किया गया और उसके साथ साथ धक्का मुक्की भी की गई है। हालांकि खानाकुल के भाजपा विधायक सुशांत घोष का दावा है कि वरुण मंडल ने क्षेत्र की महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की थी, जिसके कारण आक्रोशित लोगों ने उन पर हमला किया है। पार्टी করে সালাম তৃণমূল করে আর ওখানে ও সবসময় লিডারগিরি করে, দল লাগাকে রাখে, দল লাগাকে লিডারগিরি ছাড়া হচ্ছে ওদের একে ফোন করে, এমএলএকে ফোন করে, এমএলএকে ফোন করেছে তখন আমাকে খুব মারছে খড় দিয়ে। এটা কি বলছে, ওইটা মেরে জলে ফেলে দে ওকে, ওদের পাশের ছিল ঝুঁকিতে মেরে ওখানে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু ওখানে মহিলারা বলছে আপনি তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে মহিলারা মেরেছে। মহিলারা কেউ আবার গায়ে হাত দেয়নি। জালি বিধায়ককে আলটিমেটাম দিয়ে দিচ্ছি যে প্রত্যেকটা দলেই রদবদল হয়, কিন্তু আমরা দলের একনিষ্ঠ কর্মী, তাই কর্মীদের পাশে আমরা সংগঠিত। সেটা পুজো আজ সন্ধ্যায় খানাকুল বিধানসভার মারোখানা অঞ্চলে হানুয়া বাজারে কিছু স্কুল পড়ুয়া মেয়েরা এসেছিল তাদের জন্মদিন সেলিব্রেশন করার জন্য। তারা যখন কেক কিনে বাড়ি ফিরছিল সেই সময় ফাঁকা মাঠের ধারে মদ্যপ অবস্থায় তৃণমূল নেতা বরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে